हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते महापुरुषोत्तमाय। जय जय महापुरुषोत्तम जी की जय। सज्जन मंडली महापुरुषंकर चकड़ा मराल आज आम आलोचना कर श्रवण करवा हे। द्वितीय क्लिप्रे मुझे आज श्रवण करने जाऊँगी जे कौटी कौन घटव कि परीक्षा हे। महापुरुष लिखिं रामदास कहते गजराजपुर भात पड़ार बेशजन माने हेबे संहार 6-7 गोड़ कुंडा हेब मुंडाल ग्राम रे लीला लागिब मागुणी भकत अछि सेठार गुपतरे अछि नाम शंकर चिन्हि न पारंती गुपते अछि खोजी खोजी भगत बणा हुअंती। महापुरुष कहले बाबू रे गजराजपुर भात पड़ारे मेछजन माने संहार हेबे 6-7 गोलकुंडा होइब मुंडाल हरियंक छकना मुंडाल आपण चांदोलू आसबे चांदोलू आसी देखिए मात्र 1.5 किलोमीटर बाट हूँ मुंडाल हरियंक मुंडाल। महापुरुष कहले 6-7 गोलकुंडा होइब मुंडाल ग्राम रे लीला लागिब। सही मुंडाल ग्राम प्रथम लीला आरंभ हम। मुंडाल ग्राम कहीं हम ना मागुणी भकत अछि सेठार गुपतरे अछि नाम शंकर। गोटे मागुणी भक्त अच्छी आउ जन शंकरा बोली मुंडाल से गाँव में जन्म होता ना शंकरा जन्म होती भक्त चिन्हि न पारंती गुपते अच्छी खोजी खोजी भगत बणा हुअंती अरखपुर रे अछि सुदाम जामुगा ठारे अनादि नाम एक भक्त अछि चेपटा कुदा हरि बसी अछि गुप्तरे खेदा ठावे ठावे भक्त अछंती मोर राम रे ध्यान करुछंती गुरु पाइयर निकटरे दुख कष्ट भुंजीव दिन च्युतिर नेमाल ठाव चकड़ा मोड़ान अटई ज्ञानी को अमृत मूर्खे विसर्जे होई। महापुरुष कहले आउ गोटे भक्त अच्छी मो चेपटा कुदरे धरी गुप्तरे खेदा मो खेदा से रखी तालपत्र खेदा आ ये बही मालिका जो कहना सब सब भूल माने कब लिखाई ठावे ठावे मो भक्त अच्छा ध्यान करुछंती आज मो पाद को निकट दुख कष्ट घुंची जीव अछुति निमा ठाव करछि आउ कौन हम। महापुरुष कहले बाबू रे आउ कौन हम ना जिते बड़े मोर नीला खेला आरंभ हम से समय रे कौन हम ना वृद्धा शरीरता जुबा होइब गुजरी लीला से प्रकाश हेबो पवन साधना नहीं ना किछि ओनाम नाम को ध्यान करुछि से भक्त जी मोर अच्छी खेदा धरी से ओनाम नाम को ध्यान करुछि अच्युति गादीर स्थापन हेबो भक्त मेले लीला प्रकाश हेबो ए गुप्त तत्व न कर प्रकाश बाला निंदा कहे अच्युति दास। बाबू ए गुप्त तत्व को प्रकाश करिबु नाही पूजा दक्षिणा रे ग्रंथ खोलिबु नहिले मो पाद फारी बसिबु सारस्वत ग्रंथ अटई एही यहाँ परे ग्रंथ 2 अछई चकड़ा संक्षिप्त खेदाव खाण
भकत हितरे रखिली जान बाबूरे ये हूँ मोर शाश्वत ग्रंथ आप आउ दीटा अच्छी गजराजपुर देवी देउल झामु जात्रा पड़ियारे कंदल 12 हाथ खंडा बाहर हेब कुताम चंडी जे लीला करिव अलौकिक लीला करिव सही पापी मानंकु खाइब बड़ाई मारु मारु घाटी अच्छी स्थान अलिपा स्थान जे अच्छी प्रमाण सेठाबरे गुप्ते रही शंख गोदावरी नदी उत्तर बांक महापुरुष कहले मारु मारु घाटी गोटे स्थान अच्छी अलिपा स्थान से स्थान अच्छी गुप्त गोटे शंख रही कौन हम ना गोबरी नदी रे कौन हम ना उत्तर बांक से स्थान रे एक गंड जे अच्छी विवर फिटिची तुलसी गाधी शून्य शब्द जे सेठारे हुए ध्यान करुछंती भक्त थकाए बाबूरे शून्य शब्द सेठी होची बहुत भक्त ध्यान करताकू से शब्द शुभई खैरंग गढ़ भरत सेठारे होईची जड़ तेंतुली मूल रे बास ताहार शंख मुह बोली लोक प्रचार क्षत्रिय कूल रे नाम नाम ध्यान करुअछि परम ब्रह्म ब्रह्मानंद नाम तार टई एक गोटी माता तापसे रही गृहस्था धर्म रे सही अच्छई ओगाड़ी बोलिन नामटी होई सेठा बरु खंडे अड़प दूर बाबूरे राम कोचिला वृक्ष जे अच्छी सेठार से ग्राम रे एक रही चंडी महिरा ग्राम को खाइब उंडी पूर्वर भाग जे अच्छी अंतर बालीपाटणा जे हेब संहार मरीचे सेठी बसिची चाही कली रे परीक्षा करिया पाई भकत अछंती भात पड़ार किला लागिव गजराजपुर गुप्तरे जशोदा माता सेठार जनमी रहीची क्षत्रिय कूल शांत धीर मना ओटई सही परम सती जे धार्मिक होई माँ से जन्म होती माँ जशोदा कौटी नाम अच्छी से बसची कली परीक्षा करने निष्कपट अटे तार शरीर सोमनाथ गुरु अटे तार 55 भक्त सेठारे थिवे संक्षिप्त चकड़ा कहे अच्युत कोट महाल जे गजराजपुर खचुआ मिछुआ भक्त सेठार कोटराजपुरे आज से भक्त खचुआ मिछुआ से थे कर्म नाही नामे आश्रणी कर सेठा बरु राम अड़प दूर बौद्धढ़ी जे अच्छी सेठार सेठारे परीक्षा हेब जे मोर से स्थान महिमा कलना नही देवगण छंती से पार ध्याई उणाक्षर मंत्र हेब परीक्षा 12 कत सेठारे देखा कि सुंदर कथा कहले आज्ञा अनंत जुगरु ध्वजा उड़ई खचुआ भकत जन्मिछि तही उड़ाबर पाखे सुदाम तंती
18 ଅପରାଧ ଅଛି ସାଇତି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ସେଇ ସ୍ଥାନର ଗଜରାଜପୁର ଭାତ ପଡ଼ାର ରୋହିଆ ବନ୍ଥାଳ ଗ୍ରାମର ନାମ ସୁଦର୍ଶନ ବୋଲି ଭକତ ନାମ ଗଜମାନଙ୍କର ରାଜଟଇ ପୁରେ ରହିଅଛି ଗୁପତ ହୋଇ ତେଣୁ ଗଜରାଜପୁର ହଇଲା ସୋମନାଥ ଭକ୍ତ ସେଠାରେ ମେଳା ମହତ ସୁଜ୍ଞାନୀ ସୁଶାନ୍ତି ହୋଇ ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତିକୁ ଲୟ ଲଗାଇ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ନଥାଏ ମନ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ଗ୍ରାମେ କେତେ କନ୍ଦଳ ହେବ ସେହି ଲୀଳା ପଦ୍ମପୁରକୁ ଠାବ ସେଠାରେ ରହିଛି ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ହୁଙ୍କା ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ହୋଇବ କଳି ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଦେବୀ ସେହି ସ୍ଥାନର 20 ରାତ୍ର ଯେ ହେବ ସଂହାର ଏ ଅଟଇ ରାମ ଭାରତ ଲୀଳା ଭକତ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାଶ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକତ ଦେଖି କହିବୁ ମୂର୍ଖ ଜ୍ଞାନୀକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବୁ ନହିଲା ନହିଲା ପଡ଼ିବ ହୁରି ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ଦିବା ସରବରି ଗାଲୁଆ ମାଲୁଆ ମରିବେ ଆଗ ଗୋବରୀ କୂଳରେ ହୋଇବ ଯଜ୍ଞ ନୟନ ପୁରାଇ ଭକ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ଅଣହେତୁ ଆଜେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ ଅପଡ଼ା ଭୂଇଁରେ ଲୀଳା ଲାଗିବ ଗୋଟିଏ ଗୁଜରୀ ରାସ ହେବ ବାବୁରେ ଅପଡ଼ା ଭୂଇଁରେ ଲୀଳା ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋବରୀ କୂଳରେ ଯଜ୍ଞ ହେବ ସବୁ ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ ସର୍ବପରେ ସାର ଚକଡ଼ା ଖେଦା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କହେ ଦିନ ଚୁତା କଳଙ୍କି ଲୀଳା ଯେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ ପାଲ କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନୀ ପଲ ଆକୁ ଜାଣିପାରିବେନି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଏବଂ କଳକିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ କଳକିଲ୍ଲା ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରକ୍ଷା କରି ବା ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ଖପରରେ ଦେବି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କଳିର ଶେଷ ସମୟ ଆସେ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଲିଭିବା ସମୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜୋର ଜଳେ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜାତି ଗୋତ୍ର କିଛି ନ ମାନି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେଣି କିଏ ଡଙ୍ଗା ବୋଇବା ଲୋକ ଜାଲ ପକାଇ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ଲୋକ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଗୀତା କରୁଛି ମୁଁ ଭାଗବତ କରୁଛି ଇଏ ଦେଉଛି ସେଠିକି ଭାଗବତ ଦେଉଛି ଗୀତାକୁ ଗୀତା ଦେଉଛି ରାମାୟଣକୁ ଯେ ଜାଲ ପକାଇ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ଲୋକ ଭୁଏ ଜାଲ କ'ଣ ଖାଏ କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ବିକିବ ଯିଏ ଡଙ୍ଗା କାତ ମାରିବା ଲୋକ ସିଏ ଯଦି କହ ମୁଁ ଗୀତା କରିବି ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲି ପଣ୍ଡିତ ଗୁରୁଜୀ ହେଇଗଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯିଏ ରଞ୍ଜା ମାରିବା ଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ରଞ୍ଜା ମାରି ଲଙ୍ଗଳ କରିବେ ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ହେଇଗଲୁ ଯେ ତୁମେ ରଞ୍ଜା ମାରିବା ଲୋକ ତୁମର ବୃତ୍ତି ହେଲା ରଞ୍ଜା ମାରିବ ଲଙ୍ଗଳ କରିବ ଏ କାମ ସବୁ ଦେଇ ହଁ ତୁ ରଞ୍ଜା ମାରିବା ଲୋକ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ତୁମେ ଜାଲ ବହି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବା ଲୋକ ମାଛ ଖାଇବା ଲୋକ ଡଙ୍ଗା ବୋଇବା ଲୋକ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଗୁରୁଜୀ ହେବୁ ଗୀତା କରିବୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ନାହିଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ଗାଲୁଆ ମାଲୁଆଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ତେବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୁଆ ପୀଠରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏକି ଅଛି ପୋଥି ମୋ ପାଖରେ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆକୁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ କହୁଛି ବାର ବାର ଯେ ପୀଠର ମହନ୍ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେଣି ଅବଶ୍ୟ 1988 ମସିହାରେ ମୋତେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ରଖିଛି ସାଇତିକିରି ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବାତ୍ୟାରେ ଆଉ ଅଛି 3ଟି ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯାହା ତ୍ରୁଟି ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ଓಂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ରାମ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମାମ୍ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୟ
ओम शांति 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 विदाय दियंतु भाई मने पकाउथिबटी विदाय दियंतु भाई कलि जुगे का सार एका हरि नाम गोटी विदाय दियंतु भाई। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महापुरुषोत्तम जी की जय।